Oh, bago mo simulan video, make sure nakalike and subscribe. Bibilangan kita. 3, 2, 1. Isit! Panibagong araw. Masahin muna kaya tayo, guys. Yan. So, guys, pupunta niya sa island. Tara, island tayo pupunta. Island. Yan guys, lahat na tayo. Ang islands guys, oh. Wow, ang ganda ng araw. Yan, dito na ipapark natin. Boat is fun. Ayun, this point. So guys, nag-spawn daw ang boat dito. Tara. Ayan. Ito tayo. Guys, oh, ganda. Teka, may viral TikTok ba dito? And then, you will gonna dance. May dance ba? Stop natin. Ayan. Dance 13. Dance 13. Try nga natin. Okay. Next, you can lay down. Lay down. It's that. Okay, yun lang daw. Try daw natin. So, 3 beses daw. Okay. 3, 2, 1. Oh guys, let's go. Na-try natin. Viral na viral talaga yung guys. Okay. Tara sa swimming pool. Lay down. Ha! Padali. Bakit? Woo! Saya mag-swimming. Mag-adapt tayo guys. Uy! Ay guys, kailangan ko na umuwi. 6 PM na. Naku. Bilis! Bilis guys! Tara! Tara guys! Speed! Nakakatakot na dito guys, oh. Guys, laptop tayo. Laptop tayo sa house. Ay, nabagay! Diyos ko po, sorry po, sir. Chat na natin to. Hi po, sir. Uy, giso si sir, oh. Yan. Yan. Giso si sir. EFK to guys. So guys, tara dito sa bahay natin. Maliit na. Yan, dito na tayo. Yung guys, ito muna ang video natin ha. Bye-bye!